Hallelujah. No dili aksidente nga naa ka diri karon. Amen. So nakoy 30 minutes para mag-share sa usa ka propesiya no nga importante kayo sa igsoon tungod kay nganong importante ni siya tungod kay isip nga mga alagad sa Ginoo kinahanglan nga makabaluta unsa ang gusto nga buhaton sa Ginoo. Amen. 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 So kinsa man nato diri aware nga naay kaugalingon nga kalendaryo si Lord. The Lord has his own timetable, right? No? He doesn't follow man's calendar. No, what we have as a calendar is a Gregorian calendar. Pero si Lord, he has his own calendar. And who among us here is aware nga kanang just recently kanang we just celebrated the Jewish New Year of 5785. Are you aware of that? Aware mo? Okay, so pipilan, no, some of us are aware or few of us are aware, but majority of us dili ta aware, no, nga naa day Jewish New Year, naa day. So that is kanabitang gina-follow sa nasod sa Israel, but at the same time gina-follow po nila ang Gregorian calendar nga which is karon 2024. No? Pero ang Hebrewanon nga tuig karon igsoon kay nisulod na ta sa year 5785. And sa calendar ni Lord igsoon, nganong importante ni siya tungod kay nganong importante, no? Tungod kay di ba kung yeah. Kay nomdo mo nga sa karaang tugon naga-celebrate sila og mga lain-lain nga mga pagsaulog, di ba? No, kung nabasa bitaw ninyo sa Old Testament na sila kanang pagsaulog sa ilang unang ani, no, na sila Feast of Tabernacle, na sila katong Feast of the Weeks, di ba? Oh, mga lain-lain nga pagsaulog or piyesta, mga biblikal nga mga pagsaulog nga ang Dios mo'y nagtakda. So karon igsoon matag tuig ang Ginoo nagahatag sa tuag instruction. So importante kayo ni, this is really important kay as a body of Christ, we have to know what is the plan of the Lord and what does the Lord wants us to do. No, every year he's giving us instruction igsoon. And it's really important nga para mahimo bitaw ta nga madaugon sa ato ang paglakaw kauban ang Ginoo nga we follow what the Lord is doing and what the Lord wants us to do. Amen? No? Because his ways are higher than our ways and his plans are better than our plans. Di ba? So kini ako ang basahon nga propesiya karon igsoon paminaw og tarong tungod kay maaplikar gyud nimo and then makita nimo nga kung unsa ang ginatudlo ni Daddy o kung asa ta ginadala sa Ginoo karon isip nga pamilya kay makita nimo nga naa di we are on the right track. No, we are hearing the voice of God. Amen? Amen? Sige. So, kini di ay nga propesiya kay gihatag siya ni James Gall. No, so si James Gall kay usa siya ato mga propeta bitaw nga naghatag bitaw kung kahinomdom mo ato bitang prophecy nga gitudlo ni Daddy sa ato last katong I think in the beginning of the year or before the year ended or in the beginning of the year, right? The prophecy on 2024. Yeah. That was di ba sa sinugdanan sa tuig usa si James Gall ato igsoon nga naghatag ato nga mga propesiya. So paminaw og tarong igsoon tungod kay maaplikar gyud nimo sa imong kaugalingong kinabuhi. Andam na ka? Okay. No, so kini nga propesiya kay giuluhan nila og pagduso ngadto sa pagkahamtong. Pressing on to maturity, propetikanhong pulong alang sa Hebrewanong tuig 5785. Sa atong pagtungtong sa Hebrewanong tuig 5785, adunay bag-ong hangin sa balaang espiritu nga nagdapit kanato sa paglalom sa atong panaw sa pagtuo, sa pagbiya sa elementarya nga mga prinsipyo or unang ang mga pagtulunan ug sa pagpadayon ngadto sa espirituhanong paghamtong. So kung kabantay mo, unsa man ang ginawali ni Daddy matag Domingo? Correct. No? So ingon siya diri nga si Holy Spirit karon ang balaang espiritu nagatawag sa atoa nga mas mo palalumpa sa ato ang pagtuo ug sa pagbiya na sa unang ang-ang. Subot pasabot ba undangon na lang nato? Dili, masabtan nato unsa libot pasabot nga mubiya sa pagtulunan sa unang ang-ang, no? Ug mupadayon ngadto sa espiritual nga pagkahamtong.
ang Ginoo nagtawag kanato nga dili magpabilin nga napundo or stagnant, no? Kasabot mo unsay napundo or na stagnant? Nasabtan ninyo unsay bot pasabot anang stagnant? Natanggong. Wala na siya lihok-lihok. Kung unsa ang iyaang sitwasyon karon, maura siya gihapon sa kaniadto. Oh. Susutaa ang imong kaugalingon igsoon kung napundo ba ka sa imo ang pagpangalagad sa Ginoo. Lantawa imong kaugalingon, nagtubo ba ko or napundor ako? Nagtubo ba ko or niatras na hinuon ko? Hallelujah. No, ginatawag ka sa Ginoo igsoon, nga niining tuig nga atong gisudlan 5785 nga dili ka magpabilin nga stagnant. Di ka magpabilin nga napundo o natanggong o natagbaw na lang sa mga sukaranan o sa pundasyon. Natagbaw na lang ka nga okay na ko ani, abot naman ako ni nga luwas na bito ko, importante ani kay luwas. No, dili di ay. Karon nga tuig ang Ginoo nagatawag sa ato nga ayaw pagpakontento diha. Ayaw pagpatagbaw diha. Apan gitawag ka sa Ginoo, ginatawag ta sa Ginoo sa aktibong pagpadayon sa mas lawom. No? The Lord is calling us in a deeper, richer walk with Him. This year, igsoon. Kining tuig nga ato ang gisudlan. Kining tuig nga 5785. Gitawag ka sa Ginoo sa mas lalom ug aktibo nga pagpadayon, mas dato, no, mas abundansya nga paglakaw uban ang Ginoo. Niini nga panahon, kini ang tema igsoon niini nga tuig. Kay mao ni ang tema nga gustong ipadayag sa Ginoo sa atoa. Grasya, katubsanan or redemption, no, ug ang dihog isip nga ikaw usa ka hari ug usa ka pari. No, mo na siya ang naglanog karon nga mga tema karon nga tuig. Kay numdo mo unsa gitulo ni Daddy sa ato apil nato kasimana ang milabay? Unsaon pagsulod sa rest. Kana si kay ngano man unsay naa sa kapahulayan igsoon? Ang grasya. No? Mo na igsoon kung makita nimo kung Muna siya igsoon nga anong importante kayo nga dili nato ma-miss bitaw kada Sunday. No nga, we don't miss every Sunday. Ngano man, because every Sunday si Lord He's giving us new instructions. No? Further instructions from what was given last Sunday. No? Muna importante kayo igsoon nga dili ta mo absent, no, kung mahimo. Or kung maka-absent man ganita because of some reasons, no? Please watch the videos because the very reason nga no nga natay media team is for the purpose nga for those nga or even if like for example for us or already here, no, we can watch it again. Di ba? So again igsoon ha, this year mo ni ang tema sa Ginoo. Ang tema nga nagalanog nga kusog kaayo kay mao ang grasya, ang katubsanan or ang pagtubos sa Ginoo ug ang pagdihog sa Ginoo sa iyang mga alagad kanato nga iyang mga anak isip nga mga hari ug mga pari. No, kay nung mo sa gingon sa pinadayag, kita kay mga gingharian sa mga kaparian. No, Revelations 1:8. Kung wala ko na sayo, Revelations 1:8 or Revelations 1:6. We are priests and kings, di ba? Si Peter nagingon pud siya, you are a chosen generation, a royal priesthood. Harianong pari ka igsoon. Amen. Amen. So masabtan nato nya dapit nga unsa dibot pasabot anang unsay bot pasabot anang dihog sa usa ka hari ug dihog sa usa ka pari. No, nakasabot ba ka nga usa ka kahari? Okay, so pipila ra sila. Okay ra na siya kung wala nimo nasabtan, no? Okay ra kay karon masabtan nato unsa dining kuan? Dihog sa usa ka hari ug dihog sa usa ka pari. Manang akong hangyo igsoon nga ayaw katulog, pukawang imong kaugalingon, kung katulgon ka ing na imong tapad, kung makatulog bitaw ko uyuga ko ha. No? Sige. Uyuga na nakay kuan. Naa kay unsa na? Naa kay permiso gikan sa imong tapad nga uyugon or kung dili litking ilong. Bitaw, no? So una, pagbiya sa elementarya o una nga mga pagtulunan. Ang pundasyon niining matagnaong mensahe or niining pisika nagikan sa Hebrehanon 6:1. No, busa biyaan nato ang unang mga pagtulunan, mahitungod kang Kristo ug magpatayon kita sa pagkahamtong. No, so tumong diay sa Ginoo. So karon nga tuig igsoon ang tumong sa Ginoo para nimo isip nga Kristohanon. Sige, itudlo gani imong kaugalingon. Ana. Sige. Ang tumong sa Ginoo para sa akong kaugalingon kay pagkahamtong. Okay, very good. No, so kabalo na ka ha nga ang tumong sa Ginoo para niini nga tuig. Kay gusto niya nga hamtungon ka. Okay?
Sayon ba ang pagkahamtong? Dili, no? Naagyo yung mga responsibilidad. Naay mga paglikang, no? Sa mas bag-o nga ang. Kay di ba ang bata, dili man forever nga bata nga kinahanglan nimo siya sige iluhan. Kinahanglan maabot gyud ang panahon nga kinahanglan siya mismo makabalo na siya nga muilo sa iyang kaugalingon. Tama? Oh, dili man pwede nga, for example, si Mother Graves, maingon pa siya ni Alin nga, Lin, parehog sa kog ilis ani akong diaper be. Oh, di ba? Dili pwede. Ako, dili ko pwede mo ingon ninyo nga, pwede ko nimo iluhan, Jing? Aw. Lain po kaayo. Di ba? Kinahanglan nga moabot gyud ta sa punto nga pagkahamtong. Hallelujah. No? Ang magsusulat sa mga Hebreano naghagit kanato sa paglihok lapas pa sa sukaranan sa atong pagtuo. No, sa mga paghinulsol, pagbunyag, pagpandong sa mga kamot, pagkabanaw gikan sa mga patay ug walay katapusan nga paghukom. So mo ni siya katong 6 foundational doctrines. Ug sa pagtukod niini. So ginahagit ta sa Ginoo nga dili ta magpabilin nga diha ra kuto ba nga to ang mahibaw-an. The Lord is challenging us not to remain in the elementary teachings but to be able to teach the elementary teachings. So ang purpose ang usa sa tumong igsoon ngano nga ginatudlo ni Daddy ning 6 doctrines kay para masilsil gyud siya sa tuwang kasing-kasing and that we are able to teach it to others. No? Because it's not enough to be taught. What the goal of the Lord is that we become teachers. No? You may not be teachers by anointing or you may not be called by God in the office of a teacher, pero every member is a minister. Diba? Ang matag miyembro sa lawas si Kristo kay magbubuhat or ministro. Bot pasabot ang usa ka ministro, kabalo mo tudlo. No? Amen ba? Amen. Okay. Sa daghang mga paagi, kita nahimong komportable sa mga pundasyon o sa sukaranan lamang. Kasagaran, nangita ta og lawom nga espirituhanong mga kasinatian nga wala pa hingpit nga naestablisar ang kinauyukan nga mga pagtulunan sa ato ang kaugalingong kinabuhi, di ba? No? Kana bang naanad na taba nga pundasyonal lang pero ganahan ta og mga katong bitaw mga spiritual things, mga ganahan jud kay ko pag naay ka na bitaw mag-prophesy, ganahan kay ko pag magakita ko miracles, ganahan ta gamiton sa miracles, ganahan ta, di ba? Kinsa may dili ganahan, di ba ganahan man ta ana? No? We want to be used by God to do signs, miracles and wonders and healing. Amen? Amen. Pero we become comfortable nga okay na ko. Okay, I want God to use me but I don't want God to mature me. Igsoon, dili pwede. That cannot happen. No? For example, ang bata, di ba? Kinsa man diri parents, children, they have kanabitang they have the inside of them, they want to help us, no? Adults, ganan sila, di ba? They want to help us. But sometimes because they are still children, no? They in their desire to help. For example, if they want to help cooking, ang 2 years old, will you give a 2 years old a knife? No. Just because for the purpose of helping, you don't give a knife to a 2-year-old. Di ba? Kaya nga naman, dili pa siya capable. Wala pa niya ang foundation, dili pa gani develop ang iyang grip, ang iyang paghawid ba sa kutsilyo. And the same thing with us, igsoon ganahan ko sa mga miracles, signs, miracles, and wonders, pero wala pa gyud na silsil ang kinauyukan sa ato ang kinasuluran. And igsoon had to tell you, James Gold doesn't know us. But he knows, gyud ni igsoon. Diba? Amen? So nangandoy ta og propetikanhong mga panabot, ganahan tag mga nindot nga mga pagpadayag. Diba? Sa internship, ganahan ta nga, mag-share jud ko kay kuan jud ni grabe gyud ni kabukat ni nga pagpadayag, di ba? No, ganahan ta ana, which is good. Maayo na siya, no? Ganahan tag mga milagrosong mga engkwentro, lawom nga mga pagpadayag, apan kulang ta og lig-on nga pundasyon. No? Mo na siya nga ginamaso ta nya ginaduso gyud ta nga mulig-on ta niini nga mga pundasyon. No? Aya ta mo abot ato mga espirituhanong mga lawom. Di ba? Kaya kung dili ta malig-on, aning pundasyon, inig palawmon ta, wala, malumos. Di ba? Dinhi nahimutang ang problema.
naningkamot ta sa paglansad sa lawom nga katubigan nga wala una gisiguro ang mga sukaranan. Ug ingon nga usa ka sangputanan naanod o nalumos pa kita sa atong pagtinguha sa espirituhanong mga kasinatian. Unsay ingon si James Galdire, ang problema kung dili di ay nga mapahimutang ang pundasyon sa usa ka Kristohanon, kung maninguha na sa atong mga lawom nga mga kasinatian, dali kaayo sa mo backslide. Dali kaayo sa mabugnaw sa iyang pagpangalagad. Manandaghan kay kang makita nga mga batanon ga kalayo, grabe no? Mag-signs, healings, miracles, wonders sa gitaan niya. Let's go. Pero wala pa man nabutang ang pundasyon. No, dali kayong mabugnaw. No? Dali kayong mapalong. Muna si Igsoon nga, ginabansay ta dire. Amen? Hallelujah. No, karong tuiga, ang Ginoo nagdapit kanato sa paghunong ug pag-usisa pag-usab niining sukaranang mga kamatuoran. So ginatawag ta sa Ginoo, the Lord is calling us to pause and to reinvestigate these foundational truths. So, muhunong sa ta. Lantawon sa nato sa itong kagulingon ba nga, nasilsil na bagyod ni sa akong kasing-kasing, kini nga mga pundasyonal nga mga kamatuoran. Ay, ang problema nato, jud ni, ganahan ta mo venture o daghan kaayong mga activities, pero ay kita sa itong commitment. No? Ganahan, we want, no? Ganahan ta. Ragod, no? Mo-appeal kog internship. Commit ko sa internship. Karon kay na opportunity nga mo trabaho sa ako. Dili sa ako pasagdaan sa ako na akong internship, no? Wala pa man ta nabansay sa ato ang commitment diring dapita. You know, I'm not saying nga mo stop mo og work. No, wala ko nag-ingon. What I'm trying to say is this. Before ta nga mangita og lahi na pud nga kasudlan, ato asang sa kuanon sa nato ba? Silsilon sa nato nga founded na gyud ko ani nga prinsipyo sa ako ang kinabuhi. Aya ta mangita kay unsay nahitabo ani? Mura ba og kana bang nangasawa ka, unya kay imong asawa dili man ka pritog bulad, nangita kag bayi nga kabalo mo pritog bulad. No? Tapos ang imong kabit nga isa kay ang iyang mabuhat kay magprito ra man siya bulad. Di man siya kabalo mangita magluto og torta. Mo ato na pugag usa ka bayi nga kabalo mo luto og torta. Tapos maglibog na kaasa man siya kumuulian ni. Di ba? Dito ko sa torta sa bulad. O dito ko sa akong asawa nga akong gibutangan og sing-sing. Di ba? That's why this year the Lord is inviting us to pause. No? Muhunong sa ba? Susi sa, no? Susiyo sa nako akong kaugalingon and then let's reinvestigate these foundational truths. Hallelujah. Dili kini mahitungod sa pagkat-on pag-usab niini tungod kay nakalimtan na nato, apan mahitungod sa pagsiguro nga kini nakagamot pag-ayo sa atong mga kasing-kasing. So karong what? 1 minute? For sure ba? Wala pa napa ko 15 minutes. Diba? No, so importante di ay nga sigurado na to ba nga karon tuiga masilsil magsugod na siya ba nga masilsil sa ato ang kasing-kasing. Sama nga ang usa kay ngano igsuon, moabot ang panahon nga makuyaw. Una kita sa lugar sa panahon nga makuyaw. Kuyaw na ni siya nga panahon. No? Moabot ang panahon nga mas magkagrabi pag yun kakuyaw ang atong palibot. Matingala ka nga ang inyong mga ang atong mga palibot kay magpinatyanay now, naanay, no? Nakabasa na mo sa ikaduhang Timoteo 3 o 4, unsay mahitabo sa katapusang kapanahonan, no? Men will be lovers of themselves, lovers of money. Diba? Mabudhiyon sa ilang mga ginikanan. No? Mangita na sila mga tao nga mukatol lang sa ilang dalunggan kay di sila ganahan maminaw sa gahi nga mensahe. Ang gusto nila katurang makapanalangin kato makadasig sa ilaa. Di sila ganahan maminaw atong tinuod nga pulong sa Ginoo. Nang gihitabo wala. Ang gihitabo ug mas magkagrabi pag yun ni. Kung dili ta ma-founded igsuon sa pundasyon, no? Karon pa lang inig-abot ani mga panahon na maanod gyud ta. Maanod gyud ta. Unya okay ra unta og maanod mo balik pa sa baybay. Lumos na ka didto, di na ka kabalik sa baybay. Ganahan ka? Unya moadto ka maglangoy jud ka didto, maglangoy na ka nya di pa jud dagat imong langoyan. Galatik nga gagabagang kalayo. Kay wala may naluya nga dili moadtog impyerno igsuon. Naamoy nakita nga naluya unya nagpabilin sa pagka malasigon? Wala.
basta gani magsugod na sa kaluya, maginahinay, unya dili na niya mamatikdan nga nagmaluyahon na siya, magpadayon gyud na sa pagbiya. Di ba? Una pa lang, makita nimo nga nagluya na, check na dayon, nganong nagluya naman eh. Unsa may nahitabuan ni Dok? Dukdoko na to. Hallelujah. So mo ni ang pagkamahinungdanon sa Hebrehanong tuig nga 5785. Ang Hebrehanong tuig nga 5785 gimarkahan sa Hebrehanong letra nga He or H-E-I nga nagrepresentar sa numero nga 5. No? Kini nga sulat konektado pag-ayo. Not yet. I haven't given yet. No? So, naghisgot siya sa Hebrehanon nga letra nga He or H-E-I nga nagrepresentar sa numero nga 5. Kini nga sulat konektado pag-ayo sa mga konsepto sa grasya, gininhawa ug pagpadayag, grace, breath and revelation. Simbolo usab kini sa gahom sa Dios sa paglalang o pagmugna nga makita sa paagi nga iyang gihuypan ang kinabuhi ngadto kang Adan o giilisan ang mga ngalan ni Abraham ug Sarai ngadto kang Abraham ug Sara nga naghatag kanila og bag-ong kapalaran. So diha pa lang igsoon makita nimo nga karon tuiga di ay ang gusto sa Ginoo nga gusto niya nga mubuhi og gininhawa para sa iyaang katawhan. Amen. Hallelujah. Ang letra nga He nagpasabot sa gininhawa sa Dios. Usa ka balaan nga paghatag nga naghatag og gahom ug naggiya kanato ngadto sa iyaang katuyuan. Hallelujah. This signifies the breath of God, a divine impartation into our purpose. So karon tuig igsoon gusto ka ginhawaan sa Ginoo para dalon ka sa imo ang purpose. Amen. Hallelujah. So sa konteksto 785, He nagrepresentar sa pagpagawas sa gininhawa sa Dios sa atong mga kinabuhi ug makapahimo kanato sa paglakaw sa mas dako nga sukod sa grasya ug pagpadayag. Hallelujah. Kini tuig sa pagtunob o paglikang sa kahingpitan sa atong tawag, apan nagkinahanglan nga kita mahimong intentional bahin sa atong espirituhanong pagtubo. Subot pa sa butigsoon, dili aksidente ang pagtubo. Meaning karong tuiga, niining tuig nga nisulot gisudla nato, tuyuon gyud nimo. You have to be intentional with your growth. It's not an accident igsoon. You should not take the chance ba or dili ka dapat nga depende ani swertiyon ko nga makamata ko ugma Domingo mo simba ko. Tuyuon gyud nimo. Moingon jud kag simba ko palayo. Na kaysa sa moingon mig simba ko palayo, simba gyud. Di ba? Moingon jud kag simba ko kay para di ko masimba ko. Di ba? Be intentional with your growth igsoon. Amen. Tuyua igsoon nga motubo ka. Dili nang maggulat ra ka nga depende ani og kanus ako tagaano ga assignment. Okay. Praise God. No? So pagdiskubre pag-usab sa mga pundasyonal o sukaranan. Ang elementarya nga mga pagtulunan nga katong mga paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat, pagtuo ngadto sa Dios, mga bautismo, pagpandong sa mga kamot, pagkabanhaw sa mga patay ug walay katapusan nga paghukom, kasagaran na pasagdaan na sa simbahan karon. Di ba asa man ka nakakita or nakadungog og simbahan nga nagtudlo aning 6 foundational doctrines? Diri sa Dipolog, namoy nadunggan? Wala no? Daghang mga magtotoo ang wala makahibalo niining sukaranan nga mga kamatuoran o wala pahingpit nga nakasabot sa ilang kamahinungdanon. Apan kini nga mga pagtulunan nahimong pundasyon sa atoang pagtuo. So mo gyud ni say pundasyon sa atong pagtuo kining 6 doctrines igsuon. No? Kung wala sila, peligro ang pagtukod sa atong espirituhanong kinabuhi sa nagbalhin-balhin nga balas. Kita mo nang balas? Di ba? Usahay kay baga, usahay diri, usahay kay mahubas, makunhod ang balas, no? Kung wala ning 6 doctrines, pareha ta aning mga balas. Mura tag nagtukod aning balas sa baybay. So imong balay usahay kay maghirig, usahay nagtindog, usahay kay nagtuwad. Na, munang usahay ang atong mga pagpangalagad sa Ginoo kay bati nato nga dasig ko, dasig ugma kay mura ko gatuwad. Kaya naman, wala pa man pundar aning 6 foundations. Di ba? Hallelujah. Pero okay ra na. No, diha ta padulong nga mapundar ta. Ang paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat,
mao ang unang lakang padulong sa espirituhanong pagkahamtong. Kini mahitungod sa pagtalikod sa mga lihok ug mga kinaiya nga wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios ug sa pagdawat sa kinabuhi sa pagkamasinugtanon. Amen. No, so ang repentance of dead from dead works di ay kay pagtawag sa Ginoo sa atoa nga mahimo tang obedient. Amen. Amen. Dili man ka makaingon nga obedient ka kung ang mga sayon ra or kanang gusto ra nimo nga sugo mo imo ang imong tumanon. Pag mutuman ka atong mga dili ganahan nga isugo sa imo di ba? Aya ka makaingon nga obedient day ko. Di ba? O pag di ka mo reklamo, di ka magbagulbol, ngano ako naman pwede assign ni mother. Balik-balik ra lagi. Ay lisod po, alangan man si Pastor Dalman ang atong limpyuhon dire. Kita gyud. Di ba, di kita pwede mo reklamo nga, ako na pwede gi-assign. No? Lisod po si Summer. Oh yes, amen. No, so, hallelujah. Usa kini kapag tawag sa pagsusi sa atong mga kasing-kasing ug sa pagbuhi sa bisan unsa nga makababag sa atong relasyon sa Dios. So karon tuiga igsoon ginatawag na po ka sa Ginoo kana nagbabag na sa ato ang relasyon buhiin na. Amen. Amen. Ang pagtuo sa Dios mao'y laing sukaranang kamatuoran nga kinahanglang balikon. Sa kalibutan din mga abilidad o mga kahinguhaan, kita kinahanglan nga mobalik sa usa ka lugar nga hingpit nga nagsalig sa Dios. Kaya naanad manggutang nga bitaw ko'y trabaho, bitaw ko'y kakuha. Pero pag mawala na, asa man ta mo padulong? Di ba? Dapat ang atong pagsalig na agyod sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang pagtuo dili lang mahitungod sa pagtuo sa pagkaanaa sa Dios. Dili lang nga nagtuo ko nga naay Dios. Apan mahitungod kini sa pagsalig kaniya sa matagbahin sa atong kinabuhi, sa pagkahibalo siya anon sa pagkan sa iyang mga saad. Amen? So ang faith di ay kay dili lang faith is not just knowing that there is a God. Faith is trusting God even if I don't understand it. Musalig ko sa Ginoo bisan pag di ko kasabot. Nya kabalo ko, I know that He is faithful to fulfill His promises in my life. That is faith igsoon. Mo nay pagtuo. No? Kay ang yawa bitaw nagtuo man sa nga naay Ginoo pero naday siya pagtuo. Wala. Di ba? So ang doktrina sa bautismo naglakip sa bautismo sa tubig ug bautismo sa balaang espiritu. Ang bautismo sa tubig nagsimbolo sa atong pagkailas, kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo. Samtang ang bautismo sa balaang espiritu naghatag og gahom kanato sa puyo sa atong pagtuo uban ang kaisog ug otoridad. So important kayo igsoon nga mabautismohan ta sa balaang espiritu, no? Kay munay maghatag nato og kaisog ug otoridad, makalakaw ta nga may otoridad. Di ka daog-daogon sa yawa. Dili siya optional, meaning wala kay pili, dili ka pwede mo pili nga okay ra dili mabaptize sa Holy Spirit. No. You have to be baptized in the Holy Spirit igsoon. Gikinahanglan gyud siya. It's a need for every Christian. And it's not a one-time event igsoon. No, we have to be continually filled with the Holy Spirit. Makanunayon, mapadayunon nga puno sa balaang espiritu. Amen? Hallelujah. Kaya nga naman, importante ni nga elemento sa atong espirituhanon nga paglakaw. So pagduso ngadto sa dihog sa pagkahari ug usa ka pagkapari. Ang tuig nga 5785 mao usab ang panahon sa paggakos sa dihog sa pagkahari ug pari. Kini nga pagdihog nga gisgutan sa basahon sa pinadayag, no makita diha sa pinadayag 1:6, Revelations 1:6. Naghisgot ni siya sa duha ka tahas. Duha ka tahas para dili ka motakas. No isip nga magtotoo, isip mga hari ug mga pari. Hallelujah. Isip mga hari, gitawag ta sa paggamit sa awtoridad, paghimo og mga mando ug pagdala sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. So as kings, this is our assignment. Now this year, si Lord igsoon, ginadihugan ta niya, He's anointing us to walk as kings in the earth igsoon. Unsay buot pasabot, no? To declare, to decree, and to bring the kingdom of God here on earth. Unsaon man na nato buhaton? How are we doing that? Giunsa na nato pagbuhat? Prayer and fasting, what else? What are we doing every Sunday afternoon?
We're doing street ministry. Saturday outreach, soup mix ministry. Diba? That's how we're bringing the kingdom of God here on earth. We're healing the sick, we're cleansing the leper, we're raising the dead, we're preaching the gospel. Unsa pa? We're casting out demons. Diba? So if you're not involved ani igsoon, kung dili bitaw ka appeal ani, come and be involved igsoon. Appeal ani, ngano man, if you do not involve igsoon, why will the Lord give you the anointing? Nganong dihugan man ka sa Ginoo nga mahimong hari if you don't want to go out? Para asa man na? Sa balay? No. Dili na. You don't need to be a king in your house. You're already the king in your house. Ikaw na may tagiya sa inyong balay? No? Yes. Oh, or you are the queen of your house. Tingnan mo kinahanglan. You need the anointing to be a king igsoon here on earth. Hallelujah. For the lost and dying world. Para sa imong palibot nga natigwalaan. No? Mo na nga kini para ni atong mga mahimong kabahin sa unsay gustong buhaton sa Ginoo. Muna kung gusto ka, that's why ingon sa diri, be intentional. Kung gusto ka nga mahimong kabahin, if you want to be part igsoon, be part. It's your choice. Ikaw ang magpili igsoon. No, taas na kayong panahon, dugay na kayo, sige gi-invite, appeal og outreach, pero dili gapon ka mo appeal, appeal na. No? Kano sa man ka mo appeal? Kung nag-ana na ka? Mo-appeal ako, mangampo na ko. Na, ikaw po'y kinahanglan na mo ampuan. Di ba? Dili. Samtang kaya pa nimo while you can. Hallelujah. Hallelujah. No? So isip ng mga pari, gitawag ta sa pag-alagad sa Dios, pagpataliwala alang sa uban ug pagdala sa iyang presensya sa matag sitwasyon. No? Muna nganong mag-ampo ta. Si David maoy usa ka pangunang ehemplo niining pagdihog sa pagkahari ug pari. Naglihok siya sa duha ka gingharian, nanguna isip hari samtang nagsimba ug nag-alagad isip pari sa Ginoo. Ang Ginoo nagdapit kanato sa pagsulod niining duha ka tahas. Apan nagkinahanglan kini kanato nga magbase sa mga sukaranan. Dili kita makalihok sa epektibong paagi isip mga hari ug mga pari kung kita wala una makatukod ug lig-on nga pundasyon sa pagtuo ug pagka masulundon. Faith and obedience or faith and patience. Karong tuiga, ang Dios nagtawag sa iyang katawhan sa pagbangon sa ilang hari ug pari nga awtoridad sa paglihok sa mas dako nga level, mas taas nga level sa impluwensya ug epekto. Apan kinahanglang andam kita sa pagpadayon sa pagkahamtong, no? Willing to press into maturity. Are you willing? Yeah. Willing ba ka nga mag-mature igsoon? Praise God. Apan kinahanglang andam kita, okay. Ug sa pagbiya sa elementarya nga mga pagtulunan, ug sa hingpit nga pagdawat sa atong pagkatawo, diha kang Kristo. Hallelujah. Pagsakmit sa Kairos nga panahon sa 5785. Ang 5785 kay usa-usab ka tuig sa Kairos, usa ka balaanong gitakda nga panahon diin ang mga oportunidad alang sa pagtubo, pagbag-o ug paglambo o kalampusan anaa. But pasabot igsoon, pag Kairos gani, dili siya sa tanang panahon naa. Kung kanus aray offer ni Lord, ay haragyod na. Kung dili ka mo join, di bye. Maghulat na po ka kung kanus na pod. Hallelujah. No? Ang Kairos nga mga panahon, dili lang ordinaryo nga mga gutlo. Kining kay mga bintana sa oportunidad, nga nagkinahanglan nga kita magmabinantayon, matinagdanon, ug andam sa paglihok. Ang balaang espiritu nagtultol kanato ngadto sa bag-ong mga teritoryo. Apan anaara kanato ang pagtubag ug paglakang niining bukas nga mga pultahan. So the door has been opened and so on. It's up to you to step into the door. And it's a Kairos moment. It's not a forever moment and so on. It's a divine moment, meaning dili siya kanabitong it's a limited time only. There is a specific time frame. Muna kung magpalangay-langay ka, moingon ka nga ayha na lang. No, if you delay, then bye. Di gyud ka mabiyaan gyud. No? Munang seize the moment igsoon. No? Sakmita igsoon kining samtang gihatag sa Ginoo nga oportunidad. Ayaw na pagtagad kung kanusa na po ng sunod nga Kairos moment. Kaya base ng sunod nga Kairos moment, ining mag-75 na si Alin.
na. Buhi pa baghataan na. Samtang kita mo padayon ngadto sa pagkahamtong, kita kinahanglan nga mahimong sensitibo sa paggiya sa balaang espiritu. Ang iyang gininhawa mao ang mugiya kanato, ang iyang grasya nga magpalig-on kanato, ang iyang kaalam nga makahimo kanato sa paglawig niining panahona. Ang Ginoo nag-awhag kanato sa pagpahimulos niini nga mga kairos nga mga higayon, nga dili pakyason ang mga oportunidad nga iyang gibutang sa atong atubangan. Lasto, ang gininhawa sa Dios, pagpadayag ug pagbag-o. Ang letra nga He, konektado usab sa gininhawa sa Dios, nga nagsimbolo sa balaang pagpaambit, sa pagpadayag ug pagbag-o. Sa atong pagsulod niining bag-ong tuig, adunay pagkusog sa gininhawa sa Dios, nga magdala og bag-ong mga panabot, katin-aw ug pagsabot. Hallelujah. No, tagaan ka karong tuiga, tagaan ka sa Ginoo og bag-ong nga mga pagpanabot, no? Bringing fresh insight, clarity and understanding. Hallelujah. Salamat kay Lord. Apan ang pagpadayag dili usa ka katapusan sa iyang kagulingon. Ang pagpadayag nga imong madawat kay dili ra na diha kuto bigsoon. Gituyo ni aron nga dalon ka sa pagbag-o sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Revelation is given for transformation. Amen. Hallelujah. Ang pagpadayag gihatag dili lang for information, but it's for transformation para mabag-o ang atong kinabuhi. Hallelujah. Kinahanglang andam kita nga motugyan ngadto sa balaang espiritu. Be willing to yield yourself to the Holy Spirit igsoon. Tuguti siya sa pag-umol sa imoa, allowing Him to shape us, to mold us, sa pagbago kanato ug paggiya kanato ngadto sa mas taas nga level sa pagkahamtong. Pinaagi sa iyang gininhawa nga atong masinati ang kahingpitan sa mga plano ug katuyuan sa Dios, apan nagkinahanglan kini ug kasing-kasing nga bukas, matudluan ug musanong. Balikon nako. Nagkinahanglan og kasing-kasing nga abli, matudluan ug musanong. Unsa tong ginaingon ni Daddy? Faithful, teachable, trainable, humble. Na opportunity nga mobuhat ani, teachable ba ka? Magpasugo ba ka? Matudluan ba ka? Or moingon kang ako na pod? Or moingon ba ka nga, dili ko di ko kabaluan dili sa ako, maglangay-langay, di ko kabawaan na. Willing ba ka makat-on? Are you willing to learn? No? Hallelujah. Thank you, Lord. Panapos o conclusion na. Pagpadayon sa pagkahamtong sa 5785. Sa atong pagsugod niini nga panaw ngadto sa Ibrohanon nga tuig 5785, ang Ginoo nagtawag kanato sa pagpadayon ngadto sa pagkahamtong, sa paglihok lapas sa elementarya nga mga pagtulunan ug sa pagdawat sa kahupnganan sa iyang grasya, pagtubos ug pagdihog. Kini usa ka tuig sa oportunidad, usa ka tuig sa pagbag-o ug usa ka tuig sa pagtunob o paglikang sa atong hinatag sa Dios nga kapalaran. No, kini nga tuig igsoon mao ang sinugdanan nga imong likangan ang imo ang kapalaran. Magmalamon kita nga mga disipulo, magsiguro nga ang atong pundasyon lig-on ug nga kita naglakaw sa kahayag sa iyang kamatuoran. Atong dawaton ang pagdihog sa pagkahari ug pari, kuhaa ang mga gutlo or sakmita ang mga gutlo sa Kairos, ug tugutan ang gininhawa sa Dios nga mogiya kanato sa bag-ong level sa pagpadayag ug pagkahamtong. Kini usa ka hinungdanon nga panahon ug ang pagdapit klaro. Pagpadayon ug tuguti ang Dios nga modala kanimo sa labi kalawom kaysa sa imong kanahimo kaniadto. Kung nagpalawom na gani ka gahapon, mas mulawom pa ka dapat karon. Hinaot nga kitang tanan mo panaw nga maghiusa ngadto sa kahupnganan sa unsay gitagna o gitagana sa Dios alang kanato niining bag-ong tuig. Amen. Mga panalangin sa matag usa kaninyo, James Gall, God Encounters Ministries. So salamat kaayo igsoon sa imong pagpaminaw ug nang hinaot ug naglaom ko nga nakadasig to sa imoa nga magpabilin nga matinud-anon ug mo komitar sa imo ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen.